sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sa ato nga una nga pagbasa, daw masabta nato nga dunay direct communication between prophets and Yahweh. Nga mingon sila, nag-ingon kanako ang Ginoo. So gitawag og direct revelation. In our gospel reading today, taken from Matthew chapter 13 verses 13 to 21, nagahisgot kinig channeling, kamo mismo ang mupakaon kanila. Sayod kita nga ang Dios ang tinubdan sa tanan. O gani, diha sa mao nga istorya, iyang ipadaghan ang pan, apan gigamit niya unsay ania kanato. Iyahang gihatagag panig-ingnan ang pag-ampo, pagpika sa pan, o pag-distribute, then daghan pa ang nasalin. Kana nga pananaw nagpadayag nga ania kanato ang pwede gamiton sa Dios aron siya mabati ngadto sa uban. That we become instruments of grace gikan sa Dios ngadto sa uban. Yes, in the Old Testament, direct revelation ang pag-iistorya sa Dios sa mga propeta. Alang ka nato karon that we become instruments of God. Nga mabati nila nga duna di ay Dios nga manggihatagon, duna di ay Dios nga manggiluyon, pinaagi kanato. Ang pagpadaghan sa pan, atong tan-awon nga gikan sa tao ang 5 ka pan. Gikan kanato ang atoang kamauhan. Gikan kanato ang atong mga talento. Gusto sa Dios nga iabli kini ug ipaambit ngadto sa uban. And there will be more than enough diha sa katilingban. Ang atoa karon punay gyud nako nga kanunay pagpahinumdom sa mga tao. It is not really of those things that we have in life that matters. What matters, kinig yung naasa kong kagalingon within ourselves. Ato yung attitude. Ngayon mo tandugon sa Dios. Nga kita, we have to open to the inspiration of the Holy Spirit for us to share what we have, and there will be more than enough in the community. Pagpakahimo nga instrumento sa Dios alang sa uban, aron kita mahimo niya nga latayanan sa dakong grasya ngadto sa uban usab nga nagkinahanglan. Dili kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Palihog sa pagtindog.